أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل ما كان شورانيان. الله تعالى دالي ننتي يا أيها المزمل يا كدو فنمان داناك kedigan kanne abohi bakka faringal halanyay nandiga muttege komenda al halaga al halabe nantiya jimmana kenneda nyade igana kenneda nyayde soki kutana kempayda nyayde iye mobili urundana kenneda nyayde na serengal hala ada makan kutu agani kebe nandiga ma danga tikenga fare sallallahu alaihi wasallama ati ali danga faren kallu yugo nyani aliya bawna lenya khare nyakhinte nya ali ibn abi talib ya kento ngani fatimata brebe ali ga butu fatimata ure bo kende ni ali ganni miskina ko nyanya aro fuqara ko isaqaro nyonya anyi saqa dorenya no nyinye yogona de senge se okuti dorenya farenti ali daga qom aba turabi giri ya nyinye mpaba dore mpaba se mpaba giri agado aliya kenne digamia mogo nta ko digame nyan maruwiya ke aye tazammulu zamma larabin qanne serengani du fanama na duro ira mun nogonga na du fanama kimbaka dun konu ngati khuha o ku kin qinati khupira menyae fi sahih hadisi sahante anna rasulallahi nantalla khifare sallallahu alayhi wa sallam kisiye donne magakama lamma birekebe jaahu jibrilu gari katte agamulla na wahayun ko farenda na dinan kinyande qur'ane yang kandakam qur'ane qarangunde farenyi minna wa huwa fi ghari hira'in farenyi ghari hira'iyai dingirane makka tinto enga agallatu fonne farenyi gallatu baka soronga nandaga durambetino nga nan qidino nga wahayu ke yanqi dono nyaay ghari hira'in fi ibtida'il wahyi njopadi jibrilu ge yanqakati raja'a ila khadijata farin chage kati khadijata ya yarjifu fuaduhu asondo menga sarlene o ku kin qennati aga singirin kin qennane sarle nyakhili singiriye yesralen kono mello gay digamun no ngasri faqala farenti zammiluni khadin qufari khadqu hallinga kannenga na damare men kita angana kanu mogoburu aw nyana sababu aga mullen qosondinan kenne jibilli ya frem mo nyani kin angana kanu siri an mullen yaro nanga laqad khashitu ala nafsi in kanu nyimme kama soni ngan kanne nan tinkan indu danga fidin kita fare ari nanti ina khufan khufiya adiki ya garenda wa akhbaraha bima jara adi yaki yakaren khibari kebe ga dangi kebe ga pase kebe ga nya jibrilu gari alhala be bukhari hadisen yani babu awwalu nuzulil wahyi wahyu nyanqa fana abba bunyan afolla qinyan angana ki hadise murnu anna muru bukhari hadisenga ya ayyuhal muzammilu alla dali adati yake du fana mandana nada nyaide muhammadu ande golle kita ande fi kita ande khibare kita idallo golle
qumil layla giri wuron pakatinga wuronga katinga illa qalila agantati fonne kenge fe anna wuroncu sigallada anna sigallada iti kene anterne manyaye serandinde nancerandi militaire ni iganaro militaire ahunga duna kurumba nga qur'ane feser noda iyo goni ni kollo kusinia harndanya ya karimang ni wara wuruye ngado daga na liendo girnan kenne inta fofo wuruye ge faro liki khora wutte police khorongi khayni militaire khorongi khayni ni wara golle ni wurundi idagana wuruwa militaire gebe wurnu bakka militaire ahunga kenno kwa pasa golle khotenya ampinaro inde iganan kita aburu bureyan ampinaro inde bokenya ni qumil layla giri wuronga illa qalila gantati fonne parce que golle njongadi angana nyirone golli khotenyan tege komo beni khari gana millionnaire ni nya milliardaire ni odi wori afo gebe ir munganari khalsi muri no ko kay ini walla sa se gage nya ado burweti pousse ni yonkin kutu siri na khalsi ki khota na tamundiya quoi nanti ke golli anda batenga katambu chakita bolla alla haraga naro khair khoren no nga kita ana hakle sagara na hakle kita golli khote nyan na serandi tampie ado anternema alla afake fare lagana na tampindi na degundi mo siri nantanga tengini golle be antenya na anternema nya falle igeti entraîneur agaro balokatano mbatenga afati bana gi classe ne terrain no wakati suite l'entraînement nya ya gi serandini maka balon katu kunan nyana kundo ay annan tanyaro nanna utu kamana nya kemo aga dogoniya agi logono mo siri aga ne qimaka bo kebe gana sironda na kenga encourager kenga la halan qualité an kharamogo adi kharal lemmo igana nyi daga na examen kebe duna suga menyini kharal lemmo ngana gagner to kolingeri nga igana kanu gaidin to gombonon inati kharamogo nyami kharangundi ikharamogo me fati kharamogo sire ina bonon bo keta akhani interne ni wakati nda mancho agi serandi naga dogoniya agi kuralli na gi jelegini noko ga gi encourager bo kenya ni faren pay gollu ko tenya jopana alla de wurun challe mo jebinda kam makeno ku qumil layla giri wuronga illa qalila gantati fonne giri de agantati fonne franzin kantarano kubeni gana daga jope ngati igani wara gollu ndambundo golli alhalani mana gollu ko to nyan golli tampinto nyan katanga kayti kita katang kibarunga sirona tampinte nyan foye no foye ken kon no nga aga kenke futuruma sere go trini ni dikira ken kana tike wara de kita alenki forul do nan dike wara de kita igana kita no kundo ay maga hundo wara voilà donc ortu nanti janka entraînement nyan nisfahu urun takande muhammadan nasu sigi awin qus minhu qalila wala na funne naqsi baka urungata anna ken keme anna kutenju sigi naqasa na funne bugu funga anna ken kuti anna sigi awin qus minhu manna naqsin li baka urunga qalila funne na kenke anna kuten sigallada aw zid alayhi man nan jidindi ken kamma iti aw zid alayhi niya bal zid alayhi anna jidinda kam na wakati ke besigi boke aye awa kene ayan ka wakati nga anyi wajibi nyaay après iraraga na buruga aye bege de buruga kenge falle irini anake sora imen gonya faqra ma tayassara min alquran anya keta sunna nyani wajibi fatiqad me ayan ka wakati ni wajibi nyaa warattilil qur'ana anna qur'ane qara tartila kharanchireya ra
adota adola ratala oda tafsirin ko tani maneme ratala ni arabu maga kambo be surunge ni ge masetu setu me kamma ine kenya li ratala kambe agana nyirake awodiga membaga ni na latondi agana bagay aga khonu mogoyogo awodiga mellagana na kanundi kambe ni micro nyara tenno kambe oku kinqena sorogo ni no igana kribe ubi gana qaru imman kan kanen daga na nugulatenya bo ogri sunna goydo to irati kati kambe sakara keke indaman kan nyayko bo kambe ana man kan nyaritin ana man kan nyabagandin bo kenyani suratana ladaliyati warattalnahu odo qur'ani qaratartila kharange be sirengi nantini ko kambonga sogolo nan tokki do me batenga mogobeya kenya ne ratala na nya na gamundi ratala karo sogondindana sobe nganari agana karo lagana sogondi na gamundi ti mo ngana jilla kama jikente antawurle ni nandagaime na dabariti mo afeto ngere sera ndi mo be anani ma kharanta golle to siri kempede na dabari ko dabari na anani megede nya mo be bo kenya ni anna qur'ani kamban chogondi na harfe no kube ga futini na futu no kube ga defono na defo no kube shidda ngaroni na khotonda na khotonde no kube ga nyana nakadu gumma ama futi ama defo kenya ni warattilil qur'ana anna qur'ani kamba tonto tartila kamba tontondeya na gamundi mogobe gan qawa rattilil qur'ana tartila bo kenno ko ada digamen ko farendanga nanta ana qarangeya tafsiri gumu yogoniti farenyi aga qur'ane qarangen kutunu harfi aga ragana na kharabane bane harfuninga bakara kenga bange ande danginiti aye hinne aye ana sigi ana lanyaga nantin kamanga na khairi nyongoda yangan qate aye gani nokubi alla gana sorom menanse nanti migere kenya kaga masabari ana tange mudana tinkama anno kise ibn kasir tafsir anna faye fadailu tilawati alqur'ani juzu sikandi safha komo kare tandume ado filo inna oku alla bani ani sighatul jam'i balagha jamanda mire adal aga kandene ala ta'zimi alla urugiye alla maqama ada titiri tubabun qanne amma qama inna oku faide allani atoku faide sanulqi alayka qawlan oy diga miya wallan kama na yanqandan kama na sedan kama alqaim ya rabin qanni gana fonchedi oy diga miya wallan kama thaqila akhotegen tashbihu tamthiliya sonin kondiga muti qur'ani khanne wujune sine example iganani soni gankan ne gana khibare kinan itina ide khibare warin kam manantina kembagandi ya khema gollo ko tanyan kengade ile kenya warin kam anke mawre berta okuti barta nya kin kenna khane kimbakati berta igana takandi sorondo menaga debu yogoni ime famienda inati kitante anke na ke hakke bagande otan na ke bagande debe ngana me fam bo kebe ge feti kitante an kana ke bagande inati ide kiya waraw kamade angada wari soninge ngati fofo ide warin kamma foko tenyan kenyani inna sanulqi alayka qawlan oy digame wallan kamanna sedikata nganna warakata nga thaqila diga likenyan digan qotenyan qur'ani yani likenyan ande like kita muhammad likenyan qur'ani qarangeni likenyan qur'ani qarangeni likenyan akotenyan atoy digame wallan kama
thaqila digame be khotengen saqala fongana khoto wa amma man saqulat mawazinuhu sebe mizani ngana khoto thaqala alla dalati hawadu adama ga kafi hamalat hamlan khafifa hawada nugune wutu nugo khasubani khasoro tande falamma birebe asqalat ga khoto nanya nugu barakatenga nugu khotenga nugo begeni likima botoma kene asqalat saqala goni fo khote nyani de likunkiri la dali nanti dabani wa tahmilu athqalakum ya khalliki khotongut khalliki khoto ati digan khote qur'an digame a khote nyani an kilifien qay nan tan na nyati ke an nan baguti kiyai oy digan khote wallan kama muhammad qur'an inna nashi'atal layli nanti wuronga atini mana nasha ay mewrenia fungna joppe anona fontaga huwa ansha'akum kenya na joppa ga taga wakati ni betege ko mosirenga joppe na labatenga wuronga na roga qaso aga yankin nan qur'an ni tapinga mundi ni saljege sallenga mundi nan girnan cigalla daga joppe ne allah ko si wakati tin kri wuronga tin kri joppe ngati wakati betege ko menga prene ni mo gamundi nashi'a o gada wori duna kurumba hari magambanu golli khote gana nyi maga iganati betonde ine jopana uronya inati uronya ni kara ni magamban khoto inati 3h du matin no gada golle ke tak angana magambanu terin kay mburege wori ndira igana du jakkini igi gusira gon kono inati wuri anke nalla tuno 3h nga kinyene kunu kinuma mpeten to mbegi ngoromenga magamba qoronge ke kono worege worindina nindo alhala ni gi masala ngangri terinka siri mananga o ku kinke na tangi ngoma kay ganya na deben chu bagandi ni wakati yankinyene igana gangol londi kati ke ganya na ni soronche tun ni sini nyakama message telefoni li whatsapp ni li rajonkani li boketa igana information de berina duna subaganda kala nanti qare nyan tangini sakati qaro maga kun qadi duran qaro nyani nyenge be jike maga nanta kitene ay go ganni balokatana qoro brazil ni do awa jamanu tanani kubeni gene equipe qoro kumma cingene katini kota bantinya na balo qora fayinda non palle ni mo gomni na kanne wana sallun kafuma me na jamu duran de bere en compendo ko nampara kanne maga voilà donc kingene wakati mpo khote nga tege ko mo nga du gomundi na kanne maga nampre soron gilli gelli kentangi 3h du matin nan imo gamundi iga daga na nyeke muri ati inna nashi'atal layli nanti uron pakatini uron ngakatini hiya ashaddu wata'an Allahu akbar wata'a dampunde nyan ado katunde wata'a ala dalati wala yata'una mawti'an inta dampini dingira sukam fare sallallahu alayhi wa sallam makkan ko kafiringa toro aga nyillanganati allahumma ashdud wata'ataka nka manga nan dampunde qotonde ala mudara qabilan kam kubene ge faren torn waj'al alayhim sinina kasini yusufa annak kan koron kinyaro qota kho yusufu sinenga sina qoto kubena gedi ko kemme wata'a na fon katuna dampu uron konkondi xanne a dagana manuxulate ñaye uron katundi xanne amman xangen dagana manuxulate ñaye ati hiya ashaddu wata'an a dampunden da konkonden xoteni qur'ani xanne ñaani balaxa ñaani digamen kuti moxo ñaani naariti alhala be gan xawa haqle nga kutem pamun katunde begeni mana ke soni gan ke digan kanne aro soni gan kanne no may sigumu talibo iya xaram mo koy ko xaram mo xore gede gado modi be jikke mbatte iya xaranga ke nga boron xarange o kuti bulunge nya kimbaka sondi boron xarange
bon sasa karamogo solomando karamogo salluma kin kananya imaka duramponkara ay deben nogonga ini kitabe mullin wutun na mugudo falle na daga mullin kara ken kayne ken klikatun denya ko amawri bo ina mullin girina na mullin kara kenga ina ilerni sage dar suntu intengena anormal intengena me ye mullin kara ken kay jingure talbon ne ken khili soni gan kanne nan tikatun denya ni katun ni kay gway ini kono kundwaye ne mugi soni gan kanne ga kono kunna ni terin campusino tamdo fo ini kono katun denya inna nashi'atal layli nanti wuron pakatini hiya ashaddu wata'an akakunden qoteni mo siri akharangen legene abangantengeni asigintengeni wa aqwamu qila adiga men tolongonten urundiga me bangene ade urundiga me abangene ya har masalan ngano ngana nyita unu ganni karani urunga naro soronga masalanga soron to ngira kenga mo ndam ina amulondi de uronya na urundi ga menda ga nanna mo gorofia angen qalante mulindi gam ha allah nta ma jefendi wa aqwa muqila adiga men tolongon tenya urundi ga me adaga na ganni teinunga yala nga na meterinka amago bonya na kiyenga ine walla urunga naro urombi te ga mullingilli na nyogonti ga tali toronto ka ba fe ga trinken ube fenêtre ini nyana uronya bawno urundi ga menda kana ken maserenchu so inda trinke kiyenga haibe nge me ga ganda ti mankange be ga no urundi ga me kirandiga me Allah ta sumuko me ga uronya ni Allah ga ti faren ngiri wakati be yagaru beni ga trinkene nan nagan kina lan tay nen trinka ga gilli uronya yi ga kan choko ni menga nan daga trinke kellere ay donc kenya ni diga mu ngana ko ngi briu ga fitina ni beno ado khibaru ado nyakaliu ado fini beni ga pasene o tanin ka mado kitun kama amasala nga kenya kam bo ati inna nashi'atal layli nanti uronga gatini muhammad akharange hiya ashaddu wata'an akatunde qoteni wa aqwamu qila adiga men tolongontene bawno jinnani iri farenterin ka wuro nyaayi ago sinyira kande ko gere ko mo kebe qur'ane ge gira ko mo be jinnani chora iterin ge wuro nyaade anyira kande ida daga wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabahan tawila allahu akbar ando qur'ane balagha mugo tashbihu tamsiliya ati khini ge be andanga kiyenga khiniye khinana akitenda in kollo ara tani su sedini daga na khiniye khinana anga sigin no kubane su anga yolen man kitunya nan daga dan tani anga dukkata daga na kinyane khiniyen an koni gada kusufu sigindi batenga su an to ni yola na an peti khinana kad parce que o ku bange woni yole entunu kammo serenga na jinno ko ngayna ta ayrona ga baka kitun ta baka anyana kundu akeda ina ta karraga yole en confirme ne kenya fa inda no ma ga wori ina ta yole voilà donc qui est girnan kenne nga damba tanga wurno tagisini nga an wurnan tamballe momba ta wurno nan daga nyokun kinyani no kwa an wurno dan wolli no kuninga ado dingirani ndo ala halando daga na liu kenno ko khiniye nyaay kitun cedi ndendo yin ko langirndi ndenga kamo arona tani peta daga na ati kiyenno awa yillan kuppe gebe do khini gebe andanga ken sabahan tawila malaika nu be ga yillan kuppe ne kamundo nyen na Allah dalati wasabihati sabaha malaika nu be ga khini ni kamundo nyen na ga yilman kuppe ni ga khbarun de bern sabahane yillan kuppe nyaay yo kenyani kiyen yillan kuppe nge be nyananda muhammad Allah talla fin kono mo siriya adan ken tege kome be ga terinkan wazkur isma rabbika annan kaman togonko na finko nalla khiri uro ado kiye watabattal ilayhi annan kuti katalai tabtila kutiya batala fongana kuti batala agana kuti iti maryama danga maryamul batul maryamu kutunte aga kuti baka fofoye nalla bane batu
bawno sare aga de sarati inni sammaytuha maryama nkama nda togra maryamu ay maryamu israelian qanniyan abraniyan qanniyan al abida allambatana al khadimatu li rabbi khidimanda na golinyangana suruga allada an kenya maryama nyige kuti baka fonjwa atengalla ine kenya gile al batul wa tabattal ilayhi annan kuti katallaye tabtila kuti kutiya nan kuti katallaye nan kuti baka fofo suwa nan jonko katallaye misali ganka hudanga oga kebe famu oga wala television nga adoga trinkana masala nga non na koyti sude sini kunkum pinchuna lampinya ita kukunto fofo ya gantati na alkaba bane khidimata ne kinya geli watabattali ilayhi tabtila kene batul angada murusan ni ken golle ande ni fofo kuti katalla an ken tege kome wuron pakati awa annan kuti kate kutiya kan kemeneni kenga ibnu kasiriti annan kuti katallaye anna dudura gundi angana dura wakati ban shugule yu anna dudura gundi katallaye ibnu kasir mukhtasaru juzu sikandi safa ko mokregi tandu mero nagato rabbul mashriqi kimbakan kama kiyenga bakati no kube khura shuruqun kiyemba kenyaro khura begarini kiyemba guran quran nkama atagandi kemene wal maghribi aro kiyen qanura atagandi kemene kengena Allah baneke annan jonkoy la ilaha beti kemenenta amanya antarninya illa huwa ganta ta ken Allah ban fattaghizuhu anna Allah raga wakila sembe fo bambi fo khalife fo wakila kedigan kanero sonin kan kanne no inati wakile tallay manne fibe gamma anna wu Allah anna semballay ine kenya gili wakilete wakila wasbir muhammadu sabari alama fonkama yaquluna adu annan chabari fonkama iga kebe konanda igetanda sahirun kortondana kinqena surondi kortindana sha'irun sugana majnunun turinte wahjuruhum anni lagadun kutu hajran lagadun kutiya jamila afram prengeni agamangar nyango Allah dali mana ibnu kasiriti amana al hijrul jamil huwa allazi la itaba ma'ahu jelegi gantada batenga digamburtande gantada batenga wala yashubuhu azan wala shatmun torado kainde gantada batannan cibri namunyi kanyana hajran jamila khusuratna alladalati wa idha ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum angana yemmungori sorongori ga khubeni kyalla kawa finiga qur'ane bonondini na faren kana la halanya balubakiyani tokono magafonya wazarni muamrani kyalla wara kimbaka soronti kyalla tokono wal mukaththibin adu garandindano kyalla di tokome ulinna amati nema dunko gani di warame magafonya naama Allah dali Qur'anati wa kam ahlakna min qaryatin aganga baw halakin digeli debileme igere debu beni falaki ni raga ni halaki man ganya batirat ma'ishataha debeke ya da ibrahima mana bireilinge kenyane tege komenya dandin tege kome bireilinge kenyane ya dandin tege fonchuan kara farintuano nyako ina dangana ki lenta ko kefre apitene ay pirada selen sulante sete o kunyi ketterin kana farintuano magati magai lentare angana lentare hanan ka tu annan ka tu seta kama ko ta murtina maga igandi khotko nyane forum maga ko farimarano nga gundontu bokenya Allah dalati ulinna amati nema dunko gen
nema dunko gani iki Allah de kuntogome i wara bawono fakke anarmare men bonon dinia wama hiluhum anni dugundi qalila fonne honne oguti fonne ay kimbaka sorondi honne i dugundi fonne tante dallana mahala fonne an ken no nyani fare Allah de fare nyamri nan forogo nan debitere nan daga Madina Allah de kankoro litimma kanko kama isuro khoron kara badri kotanga tafsiri sawi andoko juzu nagatandi safa komo filli aro tandume sawi tafsiri inna ladaina ankalan yangan qatayu ko maga awa kengani dommini do kharwa wa jahima aro jahannabanka iti inna do ismun naga fofo lantarone majar wal majrur agati ladaina mudaaf yani nakin mudaafun ilayhi mudaafun ilayhi inna fi dhalika la ibratan kenga benga qur'an no inna ladaina ankalan kharu kumaga kanjan kharunniya o karanya deberni serenga na murti ga sitini mo gon kalte go na kafumo me tabane o ku kin kanati kanjan kharunya o wajahima aro jahima jahannabanga kengo maga na sere mo siri na bita awa yogoniti dominiani ibinu nyani gage limbenga tashili li ulumi tanzili tafsiri nyani juzu nagatandi safa keme tankari garo segu wa ta'aman atado igande khayo maga iki alla igande imaga dha ghussatin aga bala na khorenga bale dunke geni soni gankan ne igandi futu khecha manyan kebe gana lagan khorenga fakinya sasa oga bri kurumbo be no mana futun khecha magun tae ina khatille ina mafujille ana solo ko ana dangi khorenga karama alla dalati sa'igan li sharibina salaq gani minnanu daga solo kono nan dangi khorenga karama futun khecha ngere golle be sogor maro mo ganni tampiyun ki soro nyaat ataro igande fade dunke gani ghassa safungana fade nganari ina khili ghassa za ghussatin fade dunke gani kenyi gande gayi ki allama iti zaqum yani wala dari'u zaqum laysa lahum ta'amun illa min dari'in qaynu agana yigandi futun qecham manya gabbarna siren qoren parce que fungana baran qorenga ananya gonya dumbundin ananya gonya bagandin wa adhaban ado yangan qate alima amma mantegen yangan qate be atorin tegen yawma kotan payre tarjufu al-ardu nyinyenga regene nansaralle rajafa fonga nasarle nan singiri nan girnan kanu nan jurjuri wal jibalu ado gidu wa kanat al jibalu gidunya kathiban seyincinga seyindukitalle o kukara kanne seyincinga nyani mahila aga baka me okuta kuntenea seyin singa angana tallaka mabakan tanyawri angana talla bakka yagal amawri mobili khoto kubeni ga wurnu mobili khoto katikatini fo ina kramponga be nyaare arabunkara mobilni katikatini nyangurnu gi kitelone na sanzi malle sofer ninga to aga bakka seyin no bawna bakka wuri agana rano ko ngaina sanzi bane lana apuse na asota ndi bakano bo mobili lembe na rono ngo so atogini nonga min daga bakandia ye dongo kendi ma gidu nyana ko kundunya nyinyendo gidu nyana kundunya ko suratana Allah gadali nanti yantirni baka gidu ngannati gidu yansifuha rabbi nasfan kama ngujurni jurindeya fayazaruha ay nyinyen kama walla qa'an baraya
بران قل صفصفا سلق كي في صفصفا لا ترى فيها عوجا أنت ينجي ولا ينقندا ولا أمتا أدو سجندا إن شاء الله إنا الله دالي أتوكو فايدي أباني أنا غاني نقول جماعة صيغة الجمع جمان ديغامي أدال أغا كندني على التعظيم الله ورغي أدا دروي أدا مقاما أرسلنا إليكم رسولا ود خيفاري خيكاتي غاي كيكي الله إد خيفاري خيكاتي خكم مكان كوا شاهدا خيفاري كن سيدانا نانتي دي كنيان دي خاي ay sedene gelle kagade kitabe keraga magaga maraga shahidan sedanani alaykum rakam khusuratan allah gadali nanti wa yakuna ar-rasul alaykum shahida khayfarin nanya kam sedanu kho kama arsalna ila fir'auna rasula خو اوغد خيفاري خيكتي فرعون اي مغوكيبي فرعون خيفاري بيغي خيكتي اتغنين موسى بن عمران محمد نقلي صلى الله عليه وسلم أولي العزمني نخاني سيتي دو فانقي دو تنبيه دون كونو إن كونيا غلي أولو العزم بو موسى غايكاتي فرعون اغانا جلي كينيا موسى ادي اخي هارون يسون خيفرن نانكا غبانيا كم يسون بانيا كم خيفرن نانكا غباني كان الله غدي كني سوا موسى نين كلا هارون ايدا باتين يسو غايكاتي فرعون بني اسرائيل قبيله فعصى فرعون الرسول فرعون ده خيفاره اد كوتا امدو نتا خله موسى دو فرعون خيسا بيسو ده ترينكا إيكي الله إذا خيفاره خيكاتي خكم مكانكو سيدانا غني خكما خو إيجا ده خيفاره خيكاتي فرعون ده خيفاره كوتا ده من نيا فالي ألغري تبابون قنن إيجا تي كونسيكانس فأخذناه أود فرعون رجع كم بكا سرنتنا تيجي أخذن رجعنديا وبيلا رجعندي بخطوتينغني رجعندي ببرينغني وبيلا وأدوبا أدولا كينا لوران كان قرب غير نامبرو دينا تا كامنشوا الله دغري وبيلا أتي serebega fonkinni nanduguta nan wartindi kin kenna soronti nan bejindi ka mathali safwanin anoko gidi khulle nyaay gidi pena nyaay alayhi turabun seyjuragae okuti dori juranya asabaha wabilun kan qorengede kita oku kin kenna gajaga wabilotini bawonya ko kan qore khakhul laqi khakhun tinto sorondo goli ngeme kamme be ga sorolo ni gunne agana katundi gatini bawo okune wabilon khili kenya agana tere wuro ille ngana kere sere sunta tini sere daga soko be su tongenya na kite soko bay gatangi ni gunnu ken kanda biya to no wabila bo keno ko ida fir'auna raga akhzan ragandeya wabila fa'ila ragande be burengeni akhotengeni ado ragandi kutungo ko karon kamengenya baonga kampana horendo kankutumo idraga ragandi khotenya jinyande fir'auna kita wabila bawno jinyande kita amma la gollengo di luqani ya rabbin qanunero me batenya wabila anya kan khore ji khore fir'auna ge yole jibe kango jine fede ji khore nyan ragandi khote ragandi bure
wabila yoketa diga memana gella ganani makkanko kaga masbari fir'auna khalle kebe gede kita ame magade kaga kita bawne de khayfar nya khay katti khay kho igede khayfaren khay katti fir'auna ay mogobe fa kayfa istifham kam mogande tattaquna kayfa tikaga kannade tafsir gumundo bangandi yogoni tikaga kanna me muhaqqiquna ni lughantuano iti kam mogane kaga kisi parce que kisi at-taqwa allan kanne me lugha ke bogu kisi nyay Allah dalati fawaqahumullah Allah di kisi ken taqwa ida take kefaya tashdid na qoton waqani leslinga wa adqa na futu sarfu gumuntini lafiful mafruq nyaay waw mu'tallu nyaani harfu wotunte nyaani kharangano nyaani kentu qangi do menaga alifun kham mu'tallu nyaani ken qayle gereng ine kenya lil lafifu na fonin pili chokame me mafruq difra yoy do mena waqa wana wafa kunchu anogo fawaqahumullahu alladhi kisi waqani bo allan kannenge nyaketa gan kisini nambertan do allan kuten naga igoita da taqwa ke kisindi foke suratana alla dalati laqiyama kota igana seren chiti akitunda tani naro imbe no aganya ko samake keta kituro tani gantaka hari gano intaka gollini bawno yetun tonyani itongin tonyani isitin tonyani ani ko lanya nyana nanti i duraga na nin ko lallaga na du kisite samake samankallano kin kenna soronga samake kilin nanti malla samankallano igan jewna samake nyin ko lankara bawno katunde ngana qota nin ko lanya bagan nagati ne gemme gumanga kurma in ko lande samankallano nga agundontu in ko langa kerene kurmando karama jo kenyen Allah dalati laqiyama sedebege siti afaman yattaqi sedebega tinidu kisi bi wajihi ti iye sonya ke yattaqi fati Allah kanne ke daga du kisi fa kayfa kam rohani tattaquna kaga kadu kisi in kafartum kaga na kafira ka kisini kamro yawman kota yego kota kebe yaj'alul wildana kota kega leminan tugunnu nyana shiba yintin qullu waladu lemine nyani wulaydu leminan ne tolla nyani amo khoro sonin konti tolla kebe gamo khoro sini ajamu wildan yatufu alaihim wildanun mukhalladuna wildan leminan qoro fede leminannu aginyana shiba yintin qullu shayba Allah ko qur'an no gonga ati lampunta ko falle wa shayba aro yintin qulli kan kago agalle munu nyana shiba yintin qullu kharam mo khore tobari ati kenya na kanga gatigai wazalika hina yaqulu Allah ta'ala li adama birekebe Allah ta'ala gadalini adama danga adama rumpa ba adama akhrij min zurriyatika ba'than nari yimben qaindi yemmu iga kubeni delegene ni kafuma mei ni ghaikati imbenga ibagandi min kulli 1999 wujune sugaye komo kebido tanke bedo sroke biandaga na jahannaba sarrafunchu bani andaga na arjanna leminanunga namugu intunna qura fayashibu hunalika kullu walidin kinno qul leminan nesu ko fir'auna kiti Musa da lam nurabbika fina walida leminan nesu intenna qura
jote maga ado girnan kenne maga kanne haramare men ngana kanu nganta bana mogobe alaw mullello nanga kanne ndo jote inta bana siringa kanne nga mullello no sere me jote awan futindini awnya sububu karaga nyinte qur'ani kanne ndo jote intinta me inta bana amawre kanne niya fobe gari wuran kamma juwan ngenke ta tinto afanya na sasa kenni kanne nya magaram pete mulondi ko mam pete nga karankam me jote ni Allah to nya ni gere kanda nan tayirni nya anan jotindi ni ako awan futindini awnya na subu baga nyin ko lan karagana na qurandi docteur Qoro laboratoire ni kubeni ga gollini na armare magumuru amerikani europeni ide ke confirmer nanti hammi khore awnya na subu aga sere nyin ten qur'an na to akhura wakati meki bo igana kemu kinga minke tada jote intu na qura tafsiri tabari juzu tampilendo kabu safaha tanchege arotum as-samaa'u munfatirun bihi kamum boriti lagyaman ko tan jote ngabori iza as-samaa'u fatarat birebe kamun na bori joten chababunda kamun kere nambori kwa fatara agana kere nambori kana wa'duhu alla laidunya maf'ula nyampoya ante bakano ante bantene alla laidu nyampo nyan ante bantene sikante kana wa'duhu alla laidunya maf'ula kana filu madi naqis nyan wa'du ismu kana marfu'un bid-damma مفعولا خبر كان منصوب بالفتحة إن هذه تذكرة كدغان قنو فايدة كوا جندو فايدة كوان دنيان سيمان دنيان ذكر نغنا فون چما ناتگه كومن چمان فمن شاء أغنى لنگي تگه كومن بيدا اتخذ إلى ربه سبيلا أنا كنده كلرغا كتي إكمان kenya zahiruhu ay ke sella abange antini ko idan chugandi annan tagana linganda anna killemboto wa fi dhimnihi awredu sonin kongati digame ndi ure at-tahdidu gongonyan wan nasaragati menansinyan ar sonin kallemme igenati agalinganda adabari agalinganda atokono me khibare ko golle ken ko ngomben abanyeme yokeno kwagati agana lingi beda na kande kilera kakati kama gongonya na ure gella gana ni sirebe ga family mo gosiri khosoratana ati manshaa agana lingi beda fali yu'minan tondi wa manshaa agana lingi beda fali yakfuran kafira igalla awakebe ga yetu bokeni one fare ngurun ciken qisa digame ni kenya kam bokem palle ite jumlatun digan qanne e itiradiya gabarti angoto arsonin kara digame ngana ni botun chasa inda digame ke imeko ina ro sere go qisa nda example no ina kenko afalle ina dangi kenga ina digame ke kutengu to kadiga ko ne ga digame be no bo kenya to na rabin qanne jumlatun digan qanne e itiradiya bertie na digame berti kedo kena inat ken kota oga ke botwa ide kati digame ngutu na rano ko ngako example afalle I continue do digame mbatte anken to ko nyano ko kibare yogo anyi sere kama igedo ko idan qalle ke example lidi afalle continue do digame ada firawna khisaliti na masala nanti yar muru munga nyana mo be lexiyama kota jotendo kanne lemunu aro kamunga nyana mo be ar kum masala ngunya farendi jamangurun challe qur'ane fay jokkini do kenya battenga yogoni gati nan tokkida batte inna rabbaka nan tankama muhammadan tagandi kemene
ya'lamu aitu annaka nantanke muhammadu taqumu anga gilli nancigi iki allada allah itu adna kebe galloga min thuluthay al-layli gelli wuron tagandu sikki fillo korna ire feseri siri adna lugha dana tinto enyan jibrilu ri intenga farenga alla dala di thumma dana saga jibrilu tinto fata dalla jellen kure magayan kan dana tinto enyan men no kogo ay fecerni na nyaro koyen tinto e rogo enyana gangaba ange mesere ngori ana yagare muru nanti weyin yagare kenda tadanga iha junno wujun na gati nyoki ay ana ya wujun tammi ana tampile wujun tinto e ngananya dalle ngana yige dalla brene ay fentangu tunare tinto e ni rogo enya duna alla de duna giri dunya bogu kiya dana yadnu daniya forogonte dunya forogonte fotinte dunya dana donc kenno Allah ta'ala ati muhammadan nati mu'mini yakharunda yudnina alayhinna min jalabibihinna ini jallabe nin tintondi duwako ni yankandi khannun kama ni tintondi fetenga immaga wure wutuna abagandi igafo walla nokonga danani tinto nya maynya rogoyenga ken ko rogoyenga inna rabbaka nantan tagandi kemene ya'lamu aitu inna rabbaka nantan tagandi kemene ya'lamu aitu annaka nantan ke muhammadu taqumu anga gilinan cigi ke Allah rawro adna kebegan loga min thuluthay layli gelli wuron tagandi sikkom pillo wuron gana sado sikki faren sado pilli sikki Allah danga wuronga gella gana yoga soni kan kannen pamunu balaga nyaane wuron pati ko sada tin cada woga sogondini nyegen cada fe me asadam pamun tenyan wuron gana tagandu sikki faren de tagandu pilli sigi Allah da Allah kentu nan tayan kebe gan loga king wanisfahu agati sulusay ni nyani me mudafu nyani mudafu ilayhi ngana toke nunu begano akhenne na huntuano no huzifat nun ide nunu ke khanondi lil idafa sembenda ngako bawno yiti uron tagandun cikki fillo uron ya foni tagandun cikki fillo ngake tay ko sa khanon sulusu igana sadun chada sada sikki inati sulusu mut mana tagandu ku sikki na banewut sulusaini mutu tagandu ku sikki na fillo kullu anna sud amawre sulusu ne kenya sere wore boisson khobo na kini sere goy nan tando le munu kuna ke tagandi do mena xare a kende boxu carton maya a xalo baraje ita kenge de baraje ga to tiga ni mo be a imasa ga sere ron dina no iti seberi na fo ko kutunda pasaga tiga ni mo be ara boxu kana ko yira kenga donc amale fi sere ron din voilà bo sasa min thuluthay layli gelli wuron tagandi sikam pillo tagandun cikki fillo farende kunchalle Allah da wuro Allah itu wanisfahu ado wuron tagandi nyimme hakati farende genchalle Allah da wa thuluthahu ada tagandi sikka farende ken qasalli Allah da wakati tagandu kusikki ana fillo challe Allah da wakati ana wuron tagandi challe Allah da wakati ana wuron tagandi sikkan challe Allah da agananya tagandu sikya ana tagandi sikkan challe Allah da ana sigi Allah da wa ta'ifatun ado jama yorinte jama gebe minal ladhina galli mu'minini kubeni ma'aka igadan batte Muhammad ta'ifa soro beni ga yorindi ndo alkaba batte iti tawafuna
Allah dalati junubun taga kamma wakati ninchi kife gefe lemunu tawafuna alaikum yorindano gene kamma igalo inambaka ngame ngari debenga na debenchu yori itadanga tufanu yorindi fo na debenchu hanama na fanama na yori awa na zumunumunu sorobeni do bambarani ngeta o kunti na munumunu o kuti na fanampeni na fanama na yori o ganta bana khanne mogobe wa ta'ifatun aro jama min alladhina geliye mukubeni ma'aka igadan bate igai gili nan cigina kemenya kho Allah ga dali suratanati farendi jama kanu inyi qalilan funnal lugha min al-layl gelli wuronga ma yahja'una iga kebe khenkene imen khenkene siri wa bil ashari aro suhuringa gati jenge wurunno hum yastaghfiruna iga gafrege simuri nalla nyaga na nyaga ashari wallahu yuqaddiru al-layla alla ana wurolla gana na yuqdari ana wuronga gatinin kutunu ana wuronga gatinyi metu wan nahara aro kiyera haqqata la wuron ta jangilo ndini ana kiyendo fondi haqqata na kiyendo fondi ana wurongilo ni yuqaddiru ke qaddara o kusonin kan kanende bogo bakara bin kanne inati na yuqdari yuqaddiru kani yuqdari ndenketa na utu bakara bin kanne qur'ane kanne alla ne wuronja tiragana awa akenyan wuronga kati nyimmetu kebegen boketa aye beganyana na wurun challe ke wajibi na burga baka ikam na begi kama awajibin begi kama o fa kenya kono sasa Allah dungen kama Allah dalati katke ganyanati alima atofone Allah de tu allan tuhsuhu nanti kalanta wurun challe ke sigindi na gasundi na nya na tartibi na litay kalanta awre kimbaka soronti kalanta awre o kukin qenati kalanta gasundi kalanta dan hasaniya na fonjate ma jate bane hasa ati hasa imi abogu gidi misenyae gide ina jate bane maganda gis gide yan bo allantu husu khalante gasundini na debari ko mo be kan qawa fataba alaykum alla sagira kamma nantubi kamma alla tubu naga yam pani ko memma boketa ayam para kamma tabariti alima rabbukum allan tutiqu qiyamahu kakamando tunante khalante urunci keda fataba alaykum bitakhfifi ankum ayam para magati nondinde kenyani ketaba alaykum anyi marburu kabaka kam keno ko alla de tu tuwa ko kurumba fede azaliya alla itu gelli falle meha tuwa ko ganni ganke ana ko na gamunde adamaro mu ngaklenga nanti ki alla de tu ilma zuhuri tuwa ko bangante pouvoir immanko kibare go la nyani maganan dalla bo igena no sene kota biya ine lenki datinyaro ne ga ko amawri aygo 2009 jaman krisenge fati wakati be fufu ga yimme ke dono yetu nanta fati na fati nga giriti tubabu ninga na ko i bogu iti tongu fe me yetu pour na fitna ni invité na kibaru nchu wara taguray gella ganani no kube jinguran kilega no kube na non sutufina na non laga na gamundi afa muntenyan bo gere dingiro nchu roga dimma be na kiti kitenga afa le sigi na nyako fi kurumba nanti a fati ke wakati ke laga sara ke lere na lere go ko na to kebe go kon kempe mais a kutini ananga mo da mare menga khlangen kebe alla khalle tuwa ko ganni gan kenya nan diga me faraghunati ma yubaddalu alqawlu ladayya diga men te faraghini keno mega adamare menga muku kota biya aga famunu mo be ha khlen kutien qempa nan talla do tuwa ko bangante na tuindi tege ko mom me alla kenga tu geliganni aytu faqra'u ma tayassara min alquran khana fon qara kebe ganno gelli qur'ane balaga gumunti
majazul mursalu ñaani itlaqul juz'i wa iradatul kulli na salle ke haqqego ko me gando salle muma ñaani salle nogo agbelli qur'an alla dalati warka'u ma'ar raki'ina khana nguru ko ngi do wuru ko ngano ruku'u ni nan qurungul laga nan jimi bo yella armare min qabala ngana nyaga fetike tawga qur'ane famunu sabuniti law fassarna alqur'ana ala zahiriha lama fahimna o gana qur'ane feseriti kamunya wonta famun bo gella gana ni alla ga dal kitaben no nan takana ka qurungul laga do qurungura ga non bate angana ari maka sallen ku tende be nan qurungu nyaga na tan challe anda ga bawno kenyan ko ngi kitaben no nga kenne zahiru nyaa o gana feseri ku no ma fam so nin kan kanne e gana ni tino ku kin kenna serente sallini na tanti tengero no nyen tenge yogoni ti andi tani yankin bo kunchu kufmante yeli tawan ken banan kan pesalle ngaba man nan tengen bani aro nyen kenyan kan pesalle na maga lakken tampindi na utu gellige la salli jinda fo fangana kenko sefentuano digantuano nan turi addo fondi tanna titanti tenge do nyinye walla ante kenya na ode famu nan danno do ande sallin alla ge dali nanti khana fon khara gelli qur'ane tafsir shawkani ati fasallu ma tayassara khana fon challi kebe gono bawno li anna al qira'ata juz'un min as-salati kharange ken salle ke kutiye yogoy angara salle amma khara an challu marege kinani kharanga na nyaga na ngalla ga mo ko no su anga mo qur'ani kharano kan callu merege bo kenya na gati khana fon kara kebe go no kara galli qur'ani ya urun challe khana foko kebe go dofo ay bani ay ufil baqara muma aga no wanda kenno alima alla do tu wa bangante an sayakunu minkum marda nanti wotun to nyana gelle kayke sorongono iga wotini kullanta gelli nangurun challi allada wotunto nyaani ina koma nyaay ina hopitali nyaay watte nyaaniya ida ga sikki kurungu ngatu nyaaniya ilanta dalla na sikki allada tu aytu gelli ganni adaka jarebiya wa akharuna tege komo tanani kay gadinga yadribuna iga trene fil ardi nyinyin ke yadribuna katunde fede trende nyaan yadribun katunde fe iga terne nyinyen kam abugu manne adamare mengana terne ta xanu ko an kati ni nyinyen kam ine kenya gili trende alla dalati za darabtum fi sabilillah khagana tere alla kille wa akharuna tege komota naniyeno yadribuna iga trene fil ard nyinyen kam iga wayasin iga safarin yabta'una min fadlillahi iga murundi ni gelalla fasangun tawo urungol nyaano ngono tarano ngono fotananieno kiyen no iga gollini na tampi wuro ilante gilliga urun challim alla tiyam wa agharuna tege komo tananieno yuqatiluna iga gajanga fi sabilillahi alla kilena ngajallada kun kayno ngai gaga jangal la da itampi to pedeti lan to urun challim bo ku nonu siki so wunda alla ti yampa urun challe kana fo salle ta kaga ko to kebeda urun challe chirende farenti wasallu bil layli khasalli uronga wan nasu niyamun soron qento tadkhuluna al jannata akhawrono al janna bi salamin tikisiye bo kenno awa ati faqra'u ma tayassara minhu khana fughra kebe gano gelle kan qur'ani khana fughra gelle kenga kebe gano qur'ani khada alla yuridu allah bikum al-yusra ana noy nyamul latgay wala yuridu bikum al-usra alla tinta qotam mulatgay adaliyati wa aqimu salata khana sallen cigindi allada wa atu zakata khana jakkan kini farlan challe khana siginda allada wajibin jakka sine ngana yille khana jakka mbagan gella gana yurun challe nga khanu kamma wajibi ga fe ide ke wajibin di kamma farlan challu ado jakka wajibin te sine taba farlan challun karege ado jak wa aqridu allah
ado khana la sumu kimbaka khane o kukin kenati na sumundi qardan sumundiya sumuye hasana asregel kharamo gore sharawi ati qardu qaftu shay'in bin nabi na fonkutu tantage kin kena sronti tage kimbaka sronti kambangolle o kune kambangolle kli tage nyaay farenga de gollen ko agale fa khoto nati addu alaiha bin nawajizi ike digan xanne xana xiji na ragati kambangollenga amawri reparateur ni wala kitra golnyangano ikrosi siringa qur'ane fe sirina no kunchwaay igena ni gollini kebe nengeni in ragana tikane kambo kway ina begay akatini parce que fatambinde golnyangana yogo kelen chunti maka ire forgona tilaqin bagana qoto sirina kinyana kambangolle gamel ne kun angani krosi siri kitra golnyangano dalli krosi ni siri fofo go qoto ene kinyana kambangolle ke ga futun ina futu magambegay kengenya kitra golnyangana su voilà bokenya ni qarada kutunde nyaan na fonkutu qarada alquran no nga mina suratul kahfi alla dalati watara shamsa anga kiyenga lanken terinkana iza tala atagana bugo ashabul kahfi soro tazawaru ay nyengene kinyega tuzuru gare nyengenya an kahfi mbaki gidin kappe وإذا غرب تغني غني غدي تقريدهم وأقرض الله قرضا أي كما كتنو شاروي تفسيري قطع شيء بالنابي نفون كتوتا أن كم بانغولي أن تاجي بو سموينيا أنغر فو كتو na wara dukane golnyanga no bega golnyanga pari iga golnyanga gaboy na kasyo go kutuba kan kalsinga na wara dukane bamakoy anya go kalisi mulleke dangana yang kakota beta 1 million ta gontenga yogo maka ina utina kinanga naranji banga anya millionaire ngako ken nangere kutua bo sumunde keketa na kutu pasa akote nya sumunde begeni khane kinnalay anga kini tampinto kubea lasamanto kubeni bote anga sutini kimbaka sorongeti na sutu alla kenya fa alla sumuye na sumundi agantu ganate wa aqridu allah khana alla sumundi qardan sumunde hasana asri qarada kun kutuyenya taqriduhum kiyengi kama kutunu dhata shimali no gembal odo tunante qarada kutuyenya wama tuqaddimu li anfusikum min khairin kaga fube kandana na waradu kane khaymenida o kutina kanda kimbaka sonondi na waradu kane min khairin gelle khairi golle tajiduhu khayken qeeriñini inda allahi allah noqwa man lagati indiyalle indiya litashrifi wattakrimi dorontaxu ñaani woni président bangiya daru soron cunan paye gella gana soronga men yigedan to angate woni président bangiya daru an kannen qore har sallana nya limana ganka ko ngana bona ikaram paye nanga serbe gena nga pawdo kanyi président bangiya daru aw salle ke no gawi karam paye nanga kuna continue da batte amma woni bo alla angana fowtu na tagundi tege komen noko hajula kiyena kamanga akitenki nyi fo faram prene ke soni kan kanne ngeli ke inde gana bagano ina tarin kallenyiga bo kengala hala atakan tagundina la no kwa anke me patro goro ngori ganya ngana me gongono banki ndambu yo goni maga banki mismiso ina tikeni ora banki ay banki mismisan qualité ke poste way ko gabo tare mo patro goro ngati maga so ko anga kalsi wala no ngade banki jamani ke banki mpo gorenga konanda daga BGFia patroni ngatu ya gundon to qur'ani rono fonchu ay ana su amurun patroni ngata bolun katana me ko nanta ankalsi ke me million 100 million abugo ngade sor nyamani fanna daga wara ngeme kentu kam sin nyantu cinno wondaga anna daga wara BGFia wala donc alla tikiane BGF angana kalle ngari anta bon wala donc kendima وما تقدموا لأنفسكم من خير خجا خير بكندنا قدود هقولوا تجدوه خيرين عند الله الله نقو هو خيرا كنيا خير تاني وأعظم أجر أبرجين قورين
wastaghfirullah kana la gafirge simuru tege komo nanta nyambaka maka futundundo kemprandangiyo inna allaha ghafurun alla na ghafirna na qoriya e rahimun hinna na qoriya ne suratul muzammil nyemere arna fami kino e